Hello mga probinsyana! Welcome back to my channel, Be the Heart TV, ang probinsyana. Ang basahon nato karon mga probinsyana is mamili ta danhi. O, di makit mamili ta. Na ay mga naka-receive ko ganina or gahapon po pag humanaho og tubag dadto sa kuan ka about sa utang. Ang atong pili o nagkanang kuan kanang mga mugburag pangutana. Naapoy ko andari kanang naay suwatam po dili sa naho basahon sa karon pamili ta kani pero dili man ni anga dyan ako ako ang mutubag ang anga dyan bitaw ni mga gipadad-an anig message madam si Bro Idsil maadyo ka dyan si dyan mutubag pero kay naa naman ni naraman pong atubagan ag ijang pangutana Be the Heart unsay imong masulti sa mga taong chismosa pero sigig simba, useless ra ba ang ilang pagsimba tungod kay chismosa sila og hilabtanon. Ang mga ubang tao, chismosa, hilabtanon, anja nagsimba, anja maingon ang uban bitaw mga probinsyana nga useless ra ang pagsimba kung hilabtanon ka og chismosa ka. Para bitaw naho. Dili useless ang musimba ko eh. Mao na pinaka-importante sa tanan, musimba ta. Maugani dadto ta mo patunong sa simbahan kay chismosa ta og hilabtanon ta malay mo isa ka adlaw maigo tas istoryas pare moduot sa atong kasing-kasing ug muotro ta supak gadjud ko moingon ka kung kinsa may moingon useless ra ang imong pagsimba-simba bisa kag batasan chismosa kay hilabtanon ka unsa na ka ang ingon-ingon ana wa pa mo simba nagsige pa si ingon-ingon musimba ta oy kay ngano hospital sa makasasala ang simbahan kinsa man day ang musimba dadto ang mga perfect wa may perfect kay bisag ang mga pare kay dili man na sila perfect mo adto tag simbahan bahala nag bisag pag unsa pa kabidya ang atong batasan pero ato pong paningkamutan nga mautro ta ug kamo gani ug masuko bitong staw or maito ug sa tan-aw ni magsigig simba mao ga dyan izong itira useless ang pagsimba-simba chismosa hilabtanon unsa man ka ikaw ang ikaw gasulti ug di man ka mato simbahan edi nisamot ka maadto na ramon putong hilabtanon matong simbahan kay basin di ay ug madamlag madotlan sa mga seremonya sa mga pare maotro mo nang manimba gid ta mga probinsyana ug maorat to daghang salamat. God bless us.